Salam alaikum, la famille Mali Kono, Mali Kokan, ka befo ka be wali nyumandon dante foli mina. Au be sambe fatigi yala saminte nyinaye anga jeka a sali ɲɔgɔn fɛ ka damine kayi fo bagunu ka bɔ bagunu fo kidali. Malien be yɔrɔ au be sambe ka tila ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fo fasoden jugu. Mɔgɔ ta ye Mali ko ye, mɔgɔ ni danbe b'i la, mɔgɔ ni bɛ ka jɔrɔ ni Mali jɔli ye, ni bɛ ka hami ni Mali taɲɛ ye. Aw bɛɛ sambe fatigiya la sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka sali ɲɔgɔn fɛ. Ala kana kɛ an san laban ye, Ala ka san caman yira an bɛɛ lajɛlen na. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, an kanubagaw mɔgɔ minnu bɛ an ka video partage su ni tile ye, aw bɛɛ sambe fatigiya la batigiya la sa min tɛ ɲinɛ ye. An ka jɛ ka a sali ɲɔgɔn fɛ. Ala kana an ka sun, Ala kana kɛ fu ye, an ka sɛgɛn Ala kana kɛ fu ye. An sunna kun min kama n'o ye arijinɛ ɲinini ye, Ala ka arijinɛ Ala k'o doni nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Aw balimakɛ don Ras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris. An ye sali, an y'a fêté hɛrɛ ni baden kɔnɔ, sayi tɛ. Sali ɲuman tɛmɛna, sunkalo ɲuman tɛmɛna, an bɛ Ala fo k'Ala barikada. Bana tɛ an na, kɛnɛya bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen an bɛ Ala fo k'Ala barikada. Nin waati na ɲa bɛ Alliance Musa i ka foli bɛ yan. Madi Fofana bɛɛ folilen don, mɔgɔ fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ bɛɛ ka foli bɛ yan. Seydou Sissoko k'i fo k'i wali ɲuman dɔn, n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an yɛrɛ ka tɔn n'o ye La Vérité kɛnɛ ye. K'o cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ k'an ka présidente fo n'o ye tanti Jɛnɛba Kulubali i n'i ka jama aw bɛɛ sambe fatigiya la batigiya la sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka sali ɲɔgɔn fɛ. An ko Maliba n'o présidente Jɛnɛ Sogodoge ka bɛɛ lajɛlen fo. Ala k'an ka sanw caya, Ala k'an ka batow minɛ, k'aw bɛɛ tu fo, k'an ka cɛkɔrɔba fo Imam Diko sabu ɲuman n'ale tun tɛ Buwata bila, n'ale tun tɛ Mali tɛ basigi, n'ale tun tɛ Asimi tɛna, n'ale tun tɛ Sogɛl tɛ kɛ ministre ye. Imam Diko Maliden bɛɛ tiri jigi kalifa ale de la, a ye mɔgɔw jigi tugu. Imam Diko le Saz ne yɛrɛ wolofa an ka foli belebeleba b'i ye. An bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. I sambe fatigiya la batigiya la sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka sali ɲɔgɔn fɛ. Ala k'an ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ. N'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an b'an ka président ɲuman fo n'o ye Asimi Koyita jigitugu masa, le vrai barbu bomositigi yɛrɛ le vrai barbu Asimi Koyita. Ala k'an ka sanw caya, Ala k'an ka batow minɛ, Ala ka hinɛ an ka tabaw la, Ala k'i miɛ an kɔrɔ, Ala ka si ni kɛnɛya d'i ma, Ala ka laban ko ɲuman d'i ma, Ala ka ni jugu ntanya mɛn, Ala ka ni jugu se la. Asimi an ka foli belebeleba b'i n'i ka denbaya ye. Vraiment i y'an jigi fa. An tun bɛ ka fɛn o fɛn ɲini Mali ko in na i bɛ k'a bɛɛ di an ma. An ka foli belebeleba b'i n'i ka denbaya ye. Ala ka i n'i ka denbaya, Ala k'aw kɔrɔ ɲɔgɔn bolo, Ala k'i ni malidenw kanbɛn, Ala ka ni malidenw tigɛ ɲɔgɔn na. I ye kɛlɛ daminɛ cogo min na n'i ma dɔ fara kan i kana dɔ bɔ a la. Asimi taa ni baara ye, baara tacogo ka ɲi. N'an bɔra yen an bɛ minisiri min ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ, Sogɛl Kokala Mayiga. Waradu n'i y'a bila baara fɛn na a b'o kɛ fo ka se a dan na. I ka sambe foli belebeleba bɛ yan. Sogɛl Kokala Mayiga juguw tɛ fɛ k'a ye bi parce que olu ko n'i bɛ sa faga k'i ka kunkolo de tigɛ. A Sogɛl ye kunkolo de. An bɛ ka nin mɛn juguw de da kɔnɔ dɛ. Juguw de bɛ ka nin fɔ ko n'i bɛ sa faga k'i ka kunkolo de tigɛ. N'i ye kunkolo tigɛ k'a tɔ bɛ kɛ jurukisɛ ye. An bɛ dugawu kɛ faden sagow ye, Ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ sumaya, u y'an kɔ kiti min na Ala k'a nɔgɔya. N bɛ an yɛrɛ ka dugu fo parce que moi je suis fils de Bagunu. An bɛ bɔ Bagunu de, k'a daminɛ an ka cɛkɔrɔba la, k'a daminɛ Bagunu ka bɛɛ la. Aw bɛɛ sambe fatigiya la batigiya la sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ. Bagunu ka bɛɛ an bɛ bɔ Bagunu mara de la, ka Bagunu ka bɛɛ lajɛlen fo. I y'a faamuya b'a la, k'a daminɛ Bagunu kunfa kun dugutigi, i y'a faamuya b'a la, duguntan denmisɛnnin mabakɔrɔ k'aw bɛɛ tu fo. Ala k'an ka sanw caya. Moi je suis fils de Bagunu, je suis frère de Bagunu, k'aw bɛɛ lajɛlen fo. N'an bɛ ka taa an bɛ se, Mali bɛ jɔ, Bagunu bɛ jɔ, hɛrɛ bɛ na ni Ala na kira sɔnna. An k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔrɔn an ka taa. Voilà. N'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Ibrahim Boubacar Keita ye, Ala y'a ka kalifa minɛ a la, a dalen bɛ lahara.
fo ka diɲɛ dugukolo meleke n tɛ yafa ma n tɛna yafa ma n'an bɔra yen nɔ mɔgɔ dama dama bɛ yen nɔ u yɛrɛ b'u yɛrɛ dɔn fo ka diɲɛ dugukolo meleke n tɛna kɛ ninnu fɛ n tɛna yafa ninnu fɛ paga ni mɔgɔw bɛ min fɔ ko fɔ bana jugu fura ye fura jugu ye i bɛ ka n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ mɔgɔ fɛn fɛn i bɛ ka dɛmɛ a ka fanga la k'a daminɛ i bɛ ka pititi patata buwajan a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ fɛn fɛn ye faso in danbe bɔ a la ala k'u yɛrɛ danbe bɔ o la ala kana hɛrɛ k'u ye ala kan'u kɔsuma ala kan'u ɲɛsuma u ye faso nafolo min suɲa ala k'a kɛ jahanama y'u kɔnɔ o ye faso nafolo min suɲa ala k'a kɛ tasuma y'u kɔnɔ o ye faso nafolo min suɲa ala kan'u ɲɛsuma ala kan'u kɔsuma ala kana lafiya d'u ma lafiya yɛrɛ t'u kan miliyari suɲɛnen kɔfɛ bobo filɛ nin Côte d'Ivoire a n'a ka denbaya tɛ ɲɔgɔn kan a ma sali fɛte a fa dugukolo la paga daba ye sunɔgɔ ta ye suɲɛni kɔ ye nin de ka fɛn ta i ta tɛ fɛn min ye lebu b'a kɔfɛ maloya b'a kɔfɛ wa lafiya yɛrɛ t'a kɔfɛ bɛɛ ye sali k'i ka so bɛɛ ye sali k'i ka denbaya la mais Boubou Cissé bɛ boli la hali bi il a détourné plus de 600 milliards billahi a bɛ baara di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma a bɛ ji di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma a bɛ kɛnɛya di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma a bɛ hɛrɛ lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma baara kɛnɛya i y'a faamuya b'a la lakana a bɛ nin di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma plus de 600 milliards o ye min dɔnna fɔ miliyari 600 Boubou Cissé kelen o de suɲa faso nafolo a faw ka nafolo b'a la baw ka nafolo b'a la denw ka nafolo b'a la garibuw ka nafolo b'a la lenburu feerelaw wotoro puselaw katakatanibololaw k'olu bɛɛ t'u ka nafolo ta k'a k'a kɛlɛ ta ye a kɔ de filɛ nin ye bɛɛ ye sali kɛ i ka denbaya la mais Boubou Cissé bɛ kunfɛtaga la nin tɛ hɛrɛ ye ni Boubou Cissé tun ma kojugu kɛ bilahi hali ni ye satanden bila kɔfɛ Poutine ka kɛlɛkɛminɛn juguba in hali ni tun taara u bila a ka soda la Boubou tɛ bɔ Mali kɔnɔ mais a ye ko min kɛ a tɛ se ka to Mali kɔnɔ n'a tora Mali kɔnɔ a bɛ taa kaso la ala ka ne n'aw bɛɛ fara baara ɲumankɛlaw kan ala kana fara baara jugukɛlaw kan suɲɛni kɔ ye malo de jogo juguya kɔ ye lebu de hɔrɔn kolondenya a kɔ ye tatiɲɛ de a Boubou Cissé filɛ nin bɛɛ ye sali kɛ i ka so bɛɛ ye sali k'i ka denbaya la mɔgɔ fɛn fɛn n'i ye so ɲumanw jɔ Mali kɔnɔ ka VUT san ka baganw mara bɛɛ lajɛlen ye sali kɛ lafiya la i ka denbaya la i ka baganw kɔrɔ i muso ni denw kɔrɔ i ka VUT kɔnɔ i ka dakabanasow kɔnɔ mais Boubou Cissé filɛ nin a kɛra kɔnɔ ye sigiyɔrɔ t'a la ala kana kɛ nin den modèle ye a fo ka diɲɛ dugukolo meleke an bɛ ninnu k'u fara de fo ka diɲɛ dugukolo meleke an bɛ ninnu danga de fo ka diɲɛ dugukolo meleke an bɛ san plein de jigin ninnu kan parce que gɛlɛya fɛn fɛn bɛ anw kan ninnu de y'a lase anw ma anw bɛ maɲumatɔ ko fɛn o fɛn na ani tungalataga fɛn fɛn na ani jolibɔn fɛn fɛn kɛra Mali kɔnɔ dugu fɛn fɛn jɛnina nin kafiriden ninnu de y'a lase an ma nin faso kumasuluden ninnu de y'a lase an ma a filɛ nin i ba ɲɛnafin b'i la i tɛ se ka taa Mali la i muso ni denw ɲɛnafin b'i la i tɛ se ka taa Mali la i ye so dakabana min jɔ ye plus de combien de milliards o so lankolon filɛ yen nɔ faliw de bɛ ka si a kɔnɔ bakɔrɔninw de bɛ ka si a kɔnɔ baganw de bɛ ka si a kɔnɔ e tɛ se ka t'i da kɔnɔ suɲɛni kɔ filɛ nin ye malo lebu tatiɲɛ i y'a faamuya b'a la ala ka hinɛ aw bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ kura minnu bɛ fanga kɔnɔ aw ɲɛ bɛ suɲɛni conséquence la aw ɲɛ bɛ faso kumasuludenya conséquence la aw ɲɛ bɛ hɔrɔn kolondenya conséquence la c'est ça mɔgɔ ka kɛ hɔrɔn ye ka kɛ danbetigi ye ka kɛ halaladen ye n'o kɛra i bɛ lafiya mɔgɔ bɛ k'i fɛ Asimi filɛ nin Mali kun fɔ a kun bɛɛ ko Asimi Sogɛli filɛ nin Mali kun fɔ a kun bɛɛ ko Sogɛli mun de y'a kɛ hɔrɔnya ni danbe i ta tɛ fɛn min ye kana maga a la wa filɛ nin nin nafolo belebeleba in suɲɛnen kɔfɛ hɛrɛ tɛ yen hali ni ye sanu di Boubou ma a tɛ se ka na Mali la hali ni Boubou ba sara bi a tɛ se ka segin ka na Mali la Boubou Cissé Kaya Magan Cissé hɔrɔn kolon ça veut dire que a ɲɔgɔn jugu sago den ma wolo Mali dugukolo sanfɛ Boubou Cissé a ɲɔgɔn hɔrɔn kolon ma wolo planète sanfɛ
malien den bɛɛ ka sa ni mɔgɔ min ye Boubou Cissé don malien den bɛɛ y'i tɛgɛ ko ji min na k'a sɔri mɔgɔ kelen min kɔnɔ o ye Boubou Cissé de Mali nafolo bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ a y'a balimaw bila ye pour que an ka nafolo kana taa trésor kɔnɔ walima hali ni nafolo bɛ taa trésor kɔnɔ comme sigila olu ka 40 suɲa ka bɔ a la a filɛ nin a b'a kun fɛ ka taa hɔrɔnkolonden ne m'a fɔ e k'i ka sabali don min a fɔra k'i ka bɔ blende wari kɛra min i banna ka bɔ parce que i y'a suɲa de waati min na jɛnɛkaw bɛ ka sa motikaw bɛ ka sa gawukaw bɛ ka sa Boubou Cissé ye i y'a faamuya b'a la nafolo fisa n'a balimaw ye a ye nafolo fisa n'a balimaw ninkun ye wa a kɔ filɛ nin ye Kaya Magan Cissé a kɔ filɛ nin ye fuladon bɛɛ lajɛlen ka ɲamɔgɔden a kɔ filɛ nin ye ala kana hɛrɛ k'i ye bilahi i ye nafolo min suɲa ala k'a k'i kɔnɔ tasuma ye i ye maliyɛndenw tɔɲɔ k'u ka nafolo ta k'a kari kɔnɔ ala k'a k'i kɔnɔ jahanama ye mɔgɔ ka lafiya kana lafiya mɔgɔ ku bɛ da e ku tɛ da parce que ne ye hakɛ min a taara berekɛnɛ de ɲini an bɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn kɔnɔ an bɛ lajaba fɛn fɛn kɔnɔ an bɛ lebu fɛn fɛn kɔnɔ nin zonden ninnu de y'a lase an ma k'aw ka tila ka na anw mara yan jugusago den waati dɔ kɛra f'a bɛ taa campagne na likolonw bɛ san k'a di jɛnɛkaw ma jɛnɛkaw fagali kɔfɛ jɛnɛkaw ka nafolo suɲɛni kɔfɛ ka taa likolonden ni matilakolondenw san k'ale bɛ t'u bila jɛnɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka mɔgɔw kin ka tila k'u fiyɛ joli bɛ suma nɛn kan ala ka hinɛla Boubou Cissé k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ k'i tɛ mun na ala ka nɔgɔya hali ni e go kɛra sanu de i tɛ se ka segin ka na Mali kɔnɔ n'i nana Mali kɔnɔ i bɛ taa kaso la parce que i ye suɲɛni de kɛ i ye jamana ci ka mɔgɔ 24 faga Diko ka misiri da la toi tu peux pas retourner au Mali an bɛ dugawu de kɛ ala k'i kɛ kɔnɔ ye kɔnɔ min ni sigiyɔrɔ t'a la a se ka sigi duguma a se ka sigi sanfɛ e ka to yeli la fo ka diɲɛ dugukolo mɛlɛkɛ ala ka ni ɲɛ suma Kaya Magan Cissé dangaden alakali fuladon bɛɛ lajɛlen ka ɲamɔgɔden faden sago nin kan ka taa minɛ fo Côte d'Ivoire ka kulisi bɔ a la ka duloki bɔ a la ka taa dulon suguba la i y'a faamuya b'a la ka to ka tɛgɛ ɲɛ kelen ka bobara la sɔgɔma sɔgɔma n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Aminata Maïga n'o ye IBK muso surumani le petit taille a tɛ bɛrɛ bɔ mɛ a ŋaniya ka jugu ka tɛmɛ volcan kan a n'a den kunkolobaden ninnu de ye Mali ci Aminata Maïga IBK muso le petit taille bi daba ye Mali kɔnɔ sunɔgɔ ta ye Mali nɛgɛ t'a la a n'a denw tɛ ka ɲɔgɔn ye a furukɛ bɛ lahara a n'a balimaw tɛ ka ɲɔgɔn ye IBK ye fanga sɔrɔ IBK ka nin muso in a ye IBK n'a balimaw fara ka IBK n'a sinjiw fara ka IBK ni maliden bɛ kɔ don ɲɔgɔn na muso jugu filɛ nin ye IBK muso Aminata Maïga a filɛ Mali kɔnɔ bi sumɔgɔ t'a la mɔgɔ ka sira t'a la a denw bɛɛ bolila a ta tiɲɛna quoi a bi a bɛ ka fɛɛrɛ de ɲini ka t'i sigi Gabon pour que a n'a denw bɛ se ka ɲɔgɔn ye juguya kɔ filɛ i y'a faamuya b'a la juguya kɔ filɛ nin ye a bɛ wolo nin de la hakɛ man ɲi dɛ nafoloba in bɛɛ suɲɛnen kɔfɛ Aminata Maïga filɛ sumɔgɔ foyi t'a la den t'a bolo Mali kɔnɔ sumɔgɔ t'a bolo a b'a kelen na Aminata Maïga gulɔbaw minɛn kɔfɛ fini ɲumanw donnen kɔfɛ miliyari suɲɛnen kɔfɛ président musoya kɔfɛ mɛ a tɛ se ka ciga ci bi Aminata Maïga ninnu bɛɛ jamana kɔnɔdenw tɔɲɔ k'an ka hakɛ minɛ an na k'anw kɛ jɔn ye ala kana hɛrɛ kɛ aw ye dugukolo kɔ kan bana jugu fura o ye fura jugu ye n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Karim Keita bilahi du bɛ Karim Keita bolo a ka bɔ hakili ma mɛ a fa sara a ma se ka na fa kun da sali fitini tɛmɛna Karim Keita tɛ Mali la faliw de bɛ ka t'i da a ka so kɔnɔ ye wuluw de bɛ ka si so in kɔnɔ zonw ni fɛnw de bɛ ka taa da a ka so in kɔnɔ ye ala k'an kisi faden sagoya ma ala k'an kisi juguya ma ala k'an kisi suɲɛni ma ala k'an kisi faso kumasuludenya ma nin bɛɛ kɔfɛ Karim Keita bancogo filɛ Karim Keita tun bɛ vewutiw kɔnɔ su ni tile Karim Keita tun bɛ dakabanasow kɔnɔ su ni tile
Karim Keita tun bɛ Mali assemblée kɔnɔ su ni tile. Karim Keita tun bɛ wele de ko président den. Mais a filɛ bi. Mali bɛ ka avancer Karim Keita tɛ yen. Hɛrɛ sugu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ bi Karim Keita tɛ yen. Lakana bɛ ka sabati. Malidenw bɛ ka ɲɔgɔn minɛ. Baara tacogo ka ɲi. Karim Keita se ka segin ka na Mali kɔnɔ. Hadamadenw an ka dɔ bɔ juguya la. Min t'an ta ye an kana se a ma. Fɛn min ma di ma kana ta. Sinon a ko ye malo de ye. A ko ye lajaba de ye. A ko ye tatiɲɛ de ye. A ko ye tungala taga de ye. Walima ni ma taa tunga la i bɛ taa kaso la. Karim Keita a kɛra kɔnɔ ye sigiyɔrɔ t'a la. Ninnu tɛ se k'u kun kɔrɔta. Hali Ivoiriyɛnw tigɛlen b'o la. U mana taa jamana o jamana la. Mun de ye ninnu se an ma? Bilayi ni mɔgɔ ye ɲininkali kɛ mun de Karim Keita se an ma? Ko président den tun don. K'a ye sonyɛni de kɛ. A ye baara jugu de kɛ. O de la a tɛ se ka segin ka taa Mali la. O de la a b'an ka dugu la yan. C'est une honte. La déception totale. Ala kana an kɛ nin saraka den ninnu ye. Nin zon den ninnu Ala kana u bɔ mɔgɔ si ka kabila la. Ala kana Mali fanga, Ala kana nɔgɔya ninnu ye diɲɛ kɔnɔ. Ala kana Mali fanga di ninnu bɔ kolo si ma diɲɛ kɔnɔ. Ninnu de ye Mali fulokolo ci ka daga kolon ci. Ninnu ka jugu ka tɛmɛ Amadu Gufa kan. U ka jugu ka tɛmɛ Yada Gali kan. U ka jugu ka tɛmɛ Furahunɛ kan. Sonyɛni bɛ jamana ɲimɛ de. Sonyɛni bɛ jamana ta tiɲɛ de. Sonyɛni bɛ jamana kɔnɔdenw faga de. Voilà. A kɔ filɛ nin ye. Sonyɛni kɔfɛ. O de la ni ne ye mɔgɔ ye. Asimi ye mun kɛ. Sogɛli ye mun kɛ ne bɛ yɛlɛ o la de. Hali an ka ninnu ka bilan kɛ. U ma sonyɛni. Ça veut dire qu'u ma faso nafolo sonya. An k'u ka bilan da o ma. Depuis o nana miliyari ma sonya. Depuis o nana faso nafolo ma buruja. Depuis o nana o ma avion ta ka t'u diya France ka t'u diya Espagne ka taa porno tourner dugu wɛrɛ la o ma kɛ. O yɛrɛ ye bilan belebeleba de ye. O ye baara belebeleba de ye. Ewa o ye hɛrɛ belebeleba de ye. Ni ɲɛmɔgɔ tɛ sonyɛni kɛ a bɛ jamana jɔ. Bilahi ɲɛmɔgɔ tɛ sonyɛni kɛ danbe de b'a la. Ni mɔgɔ ko ninnu ma baara kɛ foyi ma ɲɛ. Tulu da ka gɛlɛn, malo da ka gɛlɛn, o y'i kungo i bolo ye. Mali tɛ kɛ gâteau ye tuguni. Hali an ka ninnu ka bilan da nin ma. A dalu bɛ jɔn bolo k'u ye miliyari de tunu a tɛ yen. A dalu bɛ jɔn bolo k'u ye faso nafolo sonya a tɛ yen. O bilan ça veut dire k'a ka bon ka tɛmɛ sankolo ni dugukolo kan anw bolo. O bilan ka bon sankolo ani dugukolo a ka bon ni anw bolo. Ninnu ye baara kɛ Mali kɔnɔ depuis ministre nana depuis président nana o ma kɛ. Sonyɛni tɛ ka kɛ alihamudulilayi. Wari bɛ ka taa kɛcogo la. Jamana kɔnɔdenw ka impôt a bɛ ka taa taasira fɛ. Fɛn bɛɛ bɛ ka bila bilayɔrɔ la. Fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ kɛcogo la. Hali an ka dan o ma. O ye bilan de ye quoi. Bilan min kan ka jate mɔgɔw fɛ. Mɔgɔw kan ka waso ni bilan min ye. Ɲɛmɔgɔw tɛmɛna yan. Olu ka dulɔ buteli kelen. O sɔngɔ tun ye 10 millions de. Ɲɛmɔgɔw tɛmɛna yan. Faso nafolo. Su ni tile u bɛ avion kɔnɔ. I bɛ ala kali k'a fɔ Mali bɛ sankolo de la. Depuis Assimi nana ma voyager. O ye économie totale ye. O ye fasojo totale ye. Ni Assimi tun ko a ka kɛ bɛndiya ye denmisɛnnin fitinin san 39. Jamana in tun tɛ jɔ. Faransi y'a kɔ don an na. Banque mondiale y'a kɔ don an na. Diɲɛ bɛɛ y'a ka dɛmɛ tigɛ. Ala ni ninnu ka hɔrɔndenya. U tɛ sonyɛni kɛ danbe b'u la. O wari de filɛ nin ye k'an ka armée bila en puissance ka mɔgɔw ni kisi. Ka mɔgɔw lakana. K'an ka sɔrɔsiw bali saya la. K'an ka kanw bali jenini na. An bɛ ninnu fo. Ninnu ka bilan ka girin dɛ. Ninnu ye baara kɛ Mali kɔnɔ. Président mana min y'a kɛ. Ninnu ye baara kɛ Mali kɔnɔ. Ministre mana min y'a kɛ. Ni mɔgɔ min y'aw ɲininka. Aw kana da don ko si la. Aw kana bilan foyi di mɔgɔ si ma. A ye nin fɔ dɔrɔn ko depuis o nana ko faso nafolo ma sonya. Faso nafolo ma buruja. A bilan bɛɛ b'o de kɔnɔ. Économie. N'i y'a mɛn k'i bɛ taa kɛlɛkɛminɛn san wari de bɛ yen. N'i y'a mɛn i y'a faamuya b'a la k'i bɛ dɔ bɔ malo sɔngɔ la wari de bɛ yen. N'i y'a mɛn k'i bɛ emploi créer wari de bɛ yen. Ni mɔgɔ min y'i ɲininka ko ninnu ka bilan ye mun ye o ye mun baara de kɛ. A f'u ye ko depuis Assimi ni Sogɛli nana ko faso nafolo ma sonya.
Nous quoi sonyana iba foko ka nana dalu nous nana dalu ante video ke tuguni ante video ke tuguni sonyani ka jugu jamana ma abe jamana nyimi de comme ni tra jo binjala na ka essence bon aka ya famia bala ka almeti mene ka bla tas binjala na obe tasuma be binjala nyimi chugu na sonyani fana be jamana nyimi te da be jamana ko dum faga o chugu de la o de la ima depuis Sogel nana mangan chara parce que mogosi balma tse ka tati Mali ma ke gâteau yi o de la o te Sogel fait Sogel nana ama janya mogo do fangala ama kerafo mogo gere ala jamana nafolo te burja tuguni femme min kadi Mali unye ni kira président bébé gere la ni kira ministre bébé sima façon nafolo na tla eno lu ni nyogonche président n'a code de jamana la ministre n'a code de jamana la teru de beson il y a famille bala et kerafe moko de beson balima ou de beson façon na folo be kaninde Sogel ma son odema o de juguya ki se blende bi sur maliko tere aitani bara e bara ta chugo kai aw ka bila nyogonte jia kono façon na folo miskara zarati aw ma sunya o be dambe yira o be faso jo yira o be horonya yira o bila nyogonte jia kono ne be dan o yɔrɔ la nunu ka bila ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ u ka bila u ma sonyani kɛ faso nafolo ma buruja i y'a faamuya b'a la depuis o nana jamana bɛ ka avancer a ne bɛ dan o yɔrɔ la ni mɔgɔ min ye ne ɲininka ko Sogel ye mun kɛ n b'a fɔ k'a ma sonyani kɛ ni mɔgɔ min ye ɲininka ko Assimi ye mun kɛ n b'a fɔ depuis a nana Mali kɔnɔ faso nafolo 1 centime a ma sonya a ma sonya n'a dalu b'i bolo ni nana n'a bɛ vidéo kɛ bila ah o ye bilan belebeleba de le bilan le plus lourd du monde président fɛn fɛn tɛ sonyani kɛ a b'a ka jamana jɔ président fɛn fɛn tɛ sonyani kɛ a bɛ miiri président fɛn fɛn tɛ sonyani kɛ danbe bɛ a la ah ninnu ka bilan hali an ka dan nin ma IBK tun bɛ dulɔ buteli kelen san 1 million 10 millions IBK tun tɛ bɔ faso nafolo kɔnɔ accord kuntanw k'a bɛɛ signé ninnu filɛ nin alhamdulillah i bɛ maliyɛnw de ye courant tigɛra Moti don dɔ nana bilahi e tun t'a dɔn ko courant yɛrɛ ye min ye i tun bɛ k'i ninkun de jɔrɔ mais hadamaden nata tɛ fa dɛ n'i ye yan sɔrɔ i bɛ yan de ɲini i bɛ mɔgɔninfinw de ye bi jaba da ka gɛlɛn tulu da ka gɛlɛn waati min na gɛlɛya bɛ diɲɛ bɛɛ kan pour que ka fanga lagosi ka fanga nɛgɛ bɔ mɔgɔw la nin ɲɛmɔgɔ ninnu u t'a bila dɛ fo an da joli ma fo an kunkolo ni piki o bɛ taa n'a ye de n'an ye ninnu perdre o ye Maliko bannen ye ni ninnu tilara na o ye ça veut dire que o ye Mali taalen ju woyo fɛ an bɛ ninnu kɔ fɔ lahara u ka wari tɛ n kɔnɔ n'u tɛ kuma téléphone na mais ninnu ye danbetigidenw de halaladenw don faso jɔlaw don ne balimaw n bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la an ka gouvernement ye communiqué kɛ sɔrɔ n'o ye Abulayi Mayiga a bɔra ka kuma a accord min tun bɛ Mali ni Faransi cɛ o banna pewu ça veut dire que Faransi gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ pewu foyi t'a ni Faransi cɛ tuguni ni Faransi tora Mali kɔnɔ o bɛ komi Amadu Gufa n'u tora Mali kɔnɔ o bɛ komi Yada Gali n'u tora Mali kɔnɔ a bɛ komi u nana bi an kan de k'u b'an ka jamana minɛ accord foyi t'a ni Faransi cɛ tuguni o banna papier min tun bɛ yen u y'a kuru ka bila poubelle kɔnɔ papier min tun bɛ yen Assimi y'a fara ka bila poubelle kɔnɔ foyi tɛ Faransi ni Mali cɛ Faransi y'a ka jamana ye Mali y'a damana jamana ye ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ paga tɛ accord min tun bɛ yen Assimi y'a faamuya b'a la Assimi y'a kuru ka bila poubelle kɔnɔ accord dati banna pewu an bɛ Assimi fo ka waleɲuman dɔn ka ba fo ka fa fo i y'a faamuya b'a la k'a ka kabila bɛɛ fo Assimi woloba min kɛra sabu ɲuman ye ka Assimi di an ma an tɛ Assimi fo an b'a ba de fo ni muso ɲana a den bɛ barika ni muso ɲana a den bɛ don da la ni muso ɲana i y'a faamuya b'a la a den bɛ kɛ dondala den ye Assimi woloba ni cɛ accord min tun b'a ni Faransi cɛ Assimi sigira don min na Assimi ye buwajan kɛ don min na buwajan min ye accord kuntaw signé Mali ni Faransi cɛ
Asimi boa jange domina no ye bandawye. Asimi yɛrɛ y'i sigi Kuluba don min na a ka baara fɔlɔ kɛra min ye a ye accord de lajɛ a ye accord lajɛ dɔrɔn a y'a sɔrɔ Mali ka hɛrɛ t'a kɔnɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ kumasulu ka ɲɛsin jamana ma tatiɲɛ ka ɲɛsin jamana ma halaki ka ɲɛsin jamana ma Asimi ko nin tɛ passé jamana bɛɛ b'i ka intérêt de défend an ka ɲɛmɔgɔ sera ka nin accord signé cogo jumɛn an ka ɲɛmɔgɔ sɔnna ka nin accord ka valider cogo jumɛn Asimi ma se ka ça veut dire k'a ma se ka supporter quoi a sigira don min na a ye accord in a y'a don enveloppe kɔnɔ k'a ci Faransɛw ma ko fɛn min bɛ accord kɔnɔ ale m'a faamuya a ye na an ka segin an ka kuma Faransɛw ko ayi olu bolo ko Buwajan de bɛ yen olu bolo ko IBK de bɛ yen Asimi y'o kuma min fɔ o wulila Asimi bagabagali la la zante coup d'état kɛla don dɛ a ye coup d'état fila kɛ dɛ a ka bɔ yen dɛ ka sira sugu bɛɛ tagama pour que Asimi ta bɛ se ka tiɲɛ Sogɛli mago bɛ se ka sa o ma solution sɔrɔ a la o taara Nations Unies na ko faut que sanction ka bin Mali kan Nations Unies ma sɔn u nana u jɔ ko Maliens bɛ ka population faga solution ma sɔrɔ o la u nana u jɔ ko CEDEAO ka sanction da Mali kan i y'a faamuya b'a la embargo an bɛ ka balo hali bi hɛrɛ sugu bɛɛ bɛ an kan hɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ Sénégal kan u ye sira fɛn fɛn tenter o ma se ka pas paga kɛ Mali la o ma se ka foyi kɛ Asimi na Asimi lettre c'u ma ko min bɛ accord kɔnɔ k'ale m'a faamuya a ye n'an ka sigi an ka kuma fɛn min man ɲi o ka bɔ a la Mali ka hɛrɛ bɛ min na o ka don a kɔnɔ o ma hali kun kɔrɔta ka Asimi lajɛ hali ka Asimi lajɛ téléphone hali k'a fɔ Asimi ma ko ni sɔgɔma téléphone na o m'a kɛ parce que u ka intérêt t'a la u b'a to Asimi ka laɲini ye min ye fɛn o fɛn b'a kɔnɔ n'a man ɲi Asimi y'o bɛɛ ɲini k'o dɔn o ma hali kuma Asimi fɛ sisan Malidenw wulila k'u gɛn k'u wulukolon gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u y'a dɔn ko solution t'a la o ye Asimi bagabaga ka sanction bin Mali kan ka taa Nations Unies na ka nkalon sugu bɛɛ tigɛ ka juguya kisɛ bilenden bɛɛ ta k'a ɲɛsin Mali ma pa paga ma changer wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ Asimi y'u gɛn waati min na sisan de wulila ko Asimi ko accord ko Asimi ka na k'u ka kuma kan u dɛsɛlen u gɛnnen kɔfɛ ko Asimi ka na k'u ka kuma accord kan Asimi ko min ko yan tɛ tuguni c'est fini n mago t'aw ka kuma la n mago t'aw ka jɛɲɔgɔnya la n mago t'aw ka dɛmɛ la n mago t'aw ka paga la Asimi accord minɛ ta k'a fara k'a bila poubelle kɔnɔ waati min na Mali y'u gɛn de o ye Asimi jaabi kalo 7 Asimi lettre c'u ma o ma Asimi jaabi u y'a dɔn ka ko solution t'a la u gɛnna u lebura u tɛ se Asimi na barika de bɛ Asimi na barika de bɛ Mali la o ye Asimi jaabi kunun de o ye Asimi jaabi don min na Asimi accord a y'a bila poubelle kɔnɔ parce que a date yɛrɛ banna a y'a bila poubelle kɔnɔ kuma tɛ n'aw cɛ accord t'an ni ɲɔgɔn cɛ accord min tun bɛ a banna aw mɔgɔ anw yɛrɛ mɔgɔ aw n'a ka jamana anw yɛrɛ n'an ka jamana a banna foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ nin funakɛ nin fɔ dɛ a bɛ fɔ nin de ma ko le vrai barbi bɔnmɔsitigi sinon bɔnmɔsitigi bɛɛ tɛ halala ye dɛ bɔnmɔsitigi bɛɛ tɛ silamɛ ye bɔnmɔsitigi bɛɛ tɛ hɔrɔn ye n'i ye nin n'a ka bɔnmɔsi ye Asimi Koyita a bɛ hɔrɔnya yira a bɛ bɔnmɔsi ko diya mɔgɔ ye mais ka kɛ bɔnmɔsitigi e bɛ sɔn ko bɛɛ ma kalabanci fana sɔli jugusago o tɛ bɔnmɔsi ye quoi bɔnmɔsi bɛ nin de yira hɔrɔnya bɔnmɔsi bɛ Asimi taabolo de yira bɔnmɔsi bɛ Asimi kɛcogo de yira le vrai barbi a ye Mali jɔ a kɛra Mali fɛ a ye Mali segin a danbe kɔnɔ Asimi Koyita an bi kɔ an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ an bɛ Mali de kɔ wa Asimi nana anw sɔrɔ nin kɛlɛ de la ɲɛmɔgɔ ka kɛ hɔrɔn ye ɲɛmɔgɔ ka miiri a denw na ɲɛmɔgɔ ka kɔmɔgɔw ka impôt k'a k'a kɛcogo la an tun bɛ nin kɛlɛ de la depuis 2013 fo bi Ala y'an ka kɛlɛ Ala y'a wolo hɛrɛ la o hɛrɛ de ye Asimi ye n'i y'a mɛn ko a bɔnna sanfɛ a sigira kan di ale ka kuma tɛ caya o Asimi y'a don ta a y'a bɔ ta o ye ni mɔgɔ min bɛ kuma yɛrɛ de
Asime nin fɔ a ye nin kɛ ale tɛ kuma a tɛ se kuma yɛrɛ la hali ni Asime bɛ kuma i bɛ Ala kali k'a fɔ ko a bɛna kasi kuma yɛrɛ ma nɔgɔ a ma o mɔgɔ sugu de bɛ se ka jamana mara o mɔgɔ sugu bilahi avenir b'o tigi de la quoi i mana taa kɔrɔbɔ kuma tɛ yen ale ɲɛ b'a ka jamana de la a ɲɛ bɛ i y'a faamuya b'a la a ka baara de la la fierté du Mali Assimi Goïta an b'i kɔ fo saya n'i ma Ala bila Ala t'i bila n'i ma jamana kɔnɔdenw bila an t'i bila n'i ye sira bila an b'i bila n'i ye tiɲɛ bila an b'i bila an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ i m'a ye o don kaba mun yɛrɛ Kaba Jakite min bɛ arajo so zon ka arajo so in kɔnɔ Bubu Sise ka arajo so in ko Renouveau FM o Kaba in o tana de vidéo kɛlaw ye parce que vidéo kɛla si tɛ min bɛ Bubu fɛ olu bɛ Bubu de ka baara la o Kaba ye mɔgɔw invité ko vidéo kɛla a donna ta a bɔra ta cɛ dɔ bɛ yen nɔ o dimi bɔ an na dɛ a ko ni vidéo kɛlaw tun tɛ ko Mali tɛ jɔ ko ni vidéo kɛlaw tun tɛ ko Mali tɛ jɔ o Kaba sigilen bɛ gonjigi ba u mana kuma dɔrɔn vidéo kɛlaw o que vidéo kɛla bɛ yen anw ta ye Mali ko de 100% kelen t'a jɛ wa an bɛ tiɲɛ de kɔ Kaba ninnu y'u to kuma la o ye cɛ dɔ ɲininka o cɛ ko franchement en plus fana n'i sigi ka vidéo kɛla dɔw jate minɛ ko mɔgɔw bɛ k'a fɔ k'u sanna mais ko n'i y'a jate minɛ fana ko bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu y'u san k'i b'a ye ko tagalen ɲɛfɛ ko bɛ bɔ tuguni k'olu buruja ko b'a yira k'a fɔ k'u ma san dɛ u yɛrɛ de bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ ye a dɔw b'a la wari bɛ ka di vidéo kɛlaw ma en même temps dɔw b'a la non wari tɛ ka d'u ma parce que ni wari dira mɔgɔ ma ni mɔgɔ sanna mɔgɔ min y'i san i tɛ se ka dɔ fɔ o tigi ma tuguni anw tɛ san anw tɛ feerefɛn ye anw tɛ takula ye anw tɛ ŋɔmi ye anw tɛ furufuru ye an t'an danbe fali foyi la n'i y'i danbe fali wari la i kɛra bɔnfu safu de ye n'i y'i danbe fali nafolo la e kɛra i ba sinamuso sago ye anw t'an danbe fali nafolo la fo ka diɲɛ dugukolo meleke an bɛ to an ka hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ n'i danbe tilal'i la o y'i kɛlen wulu ye o kɛlen fali n'a ku ye anw t'an danbe fali foyi la Kaba min sigilen bɛ Bubu Media kɔnɔ yen nɔ Bubu ka arajo so in na ye a ye nin de bɔ a da kɔnɔ ko vidéo kɛlaw k'u bɛ nɛnini kɛ u bɛ burujali k'a donna ta a bɔra ta u bɛ san de cɛ ko non ko vidéo kɛla dama bɛ yen nɔ ko ale olu ta cogo k'olu tɛ se ka san ko parce que n'i ye sira bila ko b'i bila ko n'i ta tɛ faso ko ye ko hali n'a y'a sɔrɔ kunun tun bɛ ko b'i bila ko ka sanpɛrɛn jigin kan k'o b'a yira k'a fɔ k'i ma san o yɔrɔ la a ye misali di Kaba ma a ye misali min di Kaba ma Kaba tun kan k'a fɔ effectivement i ye min fɔ tiɲɛ de parce que Arasibaci filɛ de a tɛ se ka Bubu tɔgɔ fɔ tuguni hali n'i ye Mbeke sigi a kɔfɛla la hali n'i ye sanu di Arasibaci ma a tɛ se ka Bubu tɔgɔ bɔ a da kɔnɔ parce que Bubu y'a san a tɛ se ka Bubu tɔgɔ bɔ a da kɔnɔ Bubu y'a san anw tɛ san dɛ ni Asime sira bila sini ni ma sanpɛrɛn jigin a kan Ala kana hɛrɛ kɛ n ye ni Sogɛli ye sira bila ni n y'a dɔn don o don k'a ta tɛ fasoko ye ni ma bɔ a kama Ala kana ɲada kira kan an bɛ Mali de kɔ an bɛ tiɲɛ de kɔ an bɛ Ala de kɔ an b'an ka jamana de kɔ an tɛ mɔgɔ kɔ an y'i ta baara min na n'i y'a kɛ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ i kun anw tɛ feerefɛn ye dɛ wa an tɛ san fɛn ye pour que k'a yira Kaba la ça veut dire que n'i sanna mɔgɔ min y'i san hali ni dugukolo melekela i tɛ se k'o tigi ka kojugu fɔ Arasa tun ko Bubu ma ɲi ko Bubu était menteur Bubu était manipulateur Bubu de faso wari ta 4 milliards ka d'a dɔgɔnin ma marché gɛrɛ a gɛrɛ Arasibaci kelen nan'i sigi ko Bubu ka bila ɲɔgɔn tɛ yen ko n'a y'a sɔrɔ Bubu ye sonyani kɛ ko mɔgɔw ka bɔ n'a ye a falen dɔrɔgu la olu de sannen don Kaba k'a f'u ye anw tɛ san ne balimaw Mali ni Faransi juru min tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an y'a juru tigɛ Mali ni Faransi an tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo an y'an tɛgɛ bɔ ɲɔgɔn bolo foyi tɛ Mali ni Faransi cɛ bi fɛn min tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ o banna pewu bɛɛ k'i hakili sigi fɛn min tun bɛ Mali ni Faransi cɛ o banna pewu musokɔrɔba ɲuman den a ye accord bila poubelle kɔnɔ Mali ka hɛrɛ t'a la musokɔrɔba ɲuman den
fɛn min tun bɛ Mali ni Faransi cɛ a y'a accord fara ka bila poubelle kɔnɔ Assimi Goïta Burkinabé ko k'u ka président ka kɛ comme Assimi Ivoirien ko k'u ka président ka kɛ comme Assimi Sénégalais ko k'u ka président ka kɛ comme Assimi diɲɛ bɛɛ ɲɛbɔlen bɛ Mali fɛ bi ka da mun ka baara ɲuman kɛli Assimi an b'i kɔ fo saya ni ma nin sira bila Malidenw tɛ bila Assimi sigira a y'a accord ta k'a lajɛ a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ ko ka Mali ci a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ ko ka Mali fara a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ hali ni Faransɛw ye Maliyɛn faga foyi tɛ bɔ a la o ye wulu de faga a sɛbɛnnen bɛ accord kɔnɔ hali ni Faransɛw ye Maliyɛn den de faga a bɛ komi o ye wulu de faga foyi tɛ bɔ a la ça veut dire que mana ko o de tun bɛ accord de défense kɔnɔ Assimi ɲɛ dara kan ka sira de Assimi ɲɛ dara kan a ma se ka sunɔgɔ o don bɛɛ a ye recommande bila ka na lettre ka don bolo la ka taa di fo l'Élysée fo Makɔrɔ ma o papier dira Makɔrɔ ma kalo 8 Makɔrɔ ma Assimi jaabi parce que a y'a dɔn ko Assimi tɛ blague quoi a y'a dɔn k'a fɔ Assimi b'a ka jamana fɛ a y'a dɔn k'a fɔ fɛn min b'a kɔnɔ Assimi ma jɛn n'a ye o ma Assimi jaabi u gɛnnen kɔfɛ de sisan k'u ko Assimi ka na k'u ka sigi ka kuma accord ko kan Assimi ko bile ko a tɛ passé tuguni o ko banna pewu k'ale ɲinɛna kɔ a y'a bila poubelle kɔnɔ ye an de t'an ka jamana ye ni jamana min ka d'an ye an bɛ accord siɲɛ n'u cɛ mɔgɔ min ka d'an ye n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min ka d'an ye an b'o tigi wele ka na accord kunta tɛ signé tuguni ninnu sara bɛ Ala de bolo wallahi foyi tɛ se Assimi ni Sogɛl la o de la ni ne ye mɔgɔ dɔw ye Sogɛl ka ɲi Assimi man ɲi Assimi ka ɲi Sogɛl man ɲi cɛ an tɛmɛna o la sa an tɛmɛna o waati ninnu an bɛ 20e siècle de kɔnɔ an ka kɛ kalalikɛla ye an kana kɛ lamu ye ka balimaw fara an kana kɛ lamu ye ka jamana fara an kana kɛ lamu ye ka sinjiw fara n'u ka fara bi Mali ka hɛrɛ t'a la mɔgɔ bɛ fɛ ninnu ka fara bɛ komi bɛ ka Faransi dɛmɛ ka baara la i bɛ ka faso zone dɛmɛ ka baara la depuis Sogɛl nana politicien ka wari a y'a jɔ k'a tigɛ wari min tun bɛ d'u ma a y'a tigɛ k'a di sɔrɔsiw ma wari min tun bɛ ka di politicien ma a y'a jɔ k'a wari di sɔrɔsiw ma a dimi bɛ fangakɔrɔ mɔgɔw la a dimi bɛ zone kɔgɔlen ninnu na u tɛ fɛ ka Sogɛl ye ne ko e bɛ ça veut dire que ne t'i sigi ko Sogɛl k'a bila ça veut dire que e bɛ k'i jugu dɛmɛ quoi cɛ an ka kɛ Ala kama an ka sabali an ka miiri an ka filɛli kɛ quoi an k'an bolo da an dusu kan wallahi an kan ka Sogɛl to yen Faransi kama an kan ka Sogɛl to yen faso zone kama n'a ye ko kɛ a bɛ se ka corriger k'a sɔrɔ i m'a fɔ k'a k'a bila logement social ko filɛ nin ye hali an ka kɛ Sogɛl jɔ t'a la mais a ma corriger yan Boya sonya a sera ka corriger ya Boya sonya a corrigera blindé wari sonya o corrigera avion coulé au sol o corrigera o ma corriger dɛ ninnu ye ko kɛ ko min ma bɛn an ka kɛ o ye ko kɛ ko min ma bɛn o fili la u seginn'o kɔ fili man jugu mais n tɛ segin kɔ de ka jugu u seginn'o kɔ an ka ninnu pousser quoi an ka taa ni ɲɔgɔn ye quoi an k'u pousser an ka taa ni ɲɔgɔn ye n'u filila an bɛ bɔ k'a fɔ u ka sira ta aw bɛ ka taa ni sira min o man ɲi nin de ka ɲi c'est comme ça mais karisa k'a bila a tɛ se non i bɛ ka jugu de dɛmɛ u ka baara la i bɛ ka Faransi de dɛmɛ u ka baara la don min na Sogɛl bɛ taa Faransi ko a kana ta ne ko Sogɛl ka bila i bɛ k'olu de dɛmɛ don min na Sogɛl bɛ taa faso zone ko k'a kana ta ne ko k'a ka bila i bɛ k'olu de ka baara kɛ ninnu bɛ ko o ko la ne tɛ o la o mana kuma fɛn fɛn bɔ u da kɔnɔ o kuma ne b'o kuma ça veut dire que n b'o kuma kɔ kari de fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke a bɔra olu de da kɔnɔ ko Sogɛl tɛ se olu de bɔra ka Sogɛl buruja Mali tun b'u bolo kunu olu de tun ye ministre ye olu de tun ye justice ye fɛn bɛɛ tun bɛ olu de bolo kunu o ye mun kɛ anw ye foyi ni olu nana bi ko Sogɛl man ɲi waati min na an ɲɛ bɛ misali la waati min na an ɲɛ bɛ kɛwale la an b'o miiri k'o ye juguya de o ye ɲangodenya de an tɛ don fali fɛ kulun kɔnɔ
i y'a faamu voilà an ka ninnu dɛmɛ u ka to ɲɔgɔn bolo u ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka taa ninnu mɔgɔ fila u bɛ Mali jɔ ninnu mɔgɔ fila u bɛ Mali jɔ Sogɛli ka ɲi Asimi ka ɲi Kamara ka ɲi le 5 colonel u bɛɛ ka ɲi u bɛɛ ka ɲi a ye taa ni baara ye foyi tɛ aw la an b'aw kɔ a ye taa ni baara ye foyi tɛ aw la baara tacogo fana ka ɲi aw ko ka di bɛɛ ye samedi don ne taara faye kɔnɔ samedi non vendredi ne taara faye la k'a daminɛ 8e étage fo 1er étage ninnu mɔgɔ fila ko ka di maliyɛnden bɛɛ ye et o tɛ mɔgɔ sɔrɔ faye kɔnɔnaw la min b'a fɔ ko Sogɛli man ɲi Asimi de ka ɲi walima Asimi ka ɲi Sogɛli man ɲi i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min b'o fɔ n'i y'o kɛlen ye baara fɛn fɛn na o baara ka ɲi de n'i taara faye kɔnɔ k'a daminɛ 1er étage fo 8e étage ninnu mɔgɔ fila tɔgɔ de bɛ mɔgɔ da kɔnɔ u ka baara wariya ka ɲi u ka baara tacogo ka ɲi ninnu mɔgɔ fila o ye Mali kunna wolo i t'a mɛn mɔgɔ si da ko nin man ɲi nin ka ɲi nin ka ɲi nin man ɲi i t'o mɛn mɔgɔ si da kɔnɔ bilahi jama bɛ ninnu kɔ a ka bon hakili ma mɔgɔw nisɔndiyalen bɛ ninnu ka baarakɛta ye mɔgɔw bɛ ninnu fɛ mais n'i ma da la taa micro territoire kɛ taa kɛ hali Bamakɔ walima i kana kɛ Faransi yan micro territoire bilahi i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min b'a fɔ ko ninnu mɔgɔ fila ko nin bɛ tan nin bɛ tan o b'a fɔ k'a bɛɛ kɛlɛ u bɛɛ ka ɲi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sini kɛnɛya d'u ma n'an bɔra yen an bɛ na Buba Sumaworo ne y'a fɔ n ko sugu tɛ ale la ale sugu ma dɔn Buba Sumaworo ale bɛ komi ɲamaden Buba Sumaworo ye mɔgɔ min ni fa tɛ a la parce que mɔgɔ surtout Mali ye dugu minnu ye n'i ye muso kɛlen ka jamu da den na i b'a sɔrɔ fa de ma dɔn Buba Fane ye mɔgɔ sugu de ye ba de jamu bɛ Buba Fane la sinon Buba Fane jamu tɛ Fane ye dɛ bamuso de jamu ye Fane ye hɔrɔn jamana ka silamɛ jamana kan a bɛ kɛ kafiriw de bolo parce que olu tɛ furu a bɛ kɛ kafiri jamanaw de la parce que ça veut dire que olu bɛ jɛnɛya kɛ mais Afiriki ça veut dire que hali n'i ye den sɔrɔ projet la i man ka fili o fa ma i kan k'o fa ɲini k'o dɔn n'o fa dɔnna den tɔgɔ nada fa la hali n'a y'a sɔrɔ den sɔrɔla sunungu de sanfɛ hali n'a y'a sɔrɔ den sɔrɔla ɲama sanfɛ a den fa bɛ den tɔgɔ bɛ da fa la den bɛ fa jamu ta mais Buba Fane fa jamu t'a la parce que fa ma se ka reconnu a jamu de ye Fane ba jamu do o hasidi den sigilen bɛ yan e ma se ka ko dilan k'i to Mali kɔnɔ e bɛ ɲango denya la yan hali a tɛ yeli yɛrɛ ka tuguni n'a bɛ téléphone hali n'a bɛ commentaire la a b'a ɲɛ in kɛ tan de a tɛ yeli kɛ a ta bɛ ka tiɲɛ a bɛ ka nɛɛma nɔgɔsi a bɛ ka halaki hali mɔgɔ yɛrɛ tɛ k'a ka vidéo lajɛ tuguni o den kumasulu den de bɛ yan su ni tile Asimi o ɲamankan den de bɛ yan su ni tile Asimi o hɔrɔnkolon den de bɛ yan su ni tile Asimi faso kumasulu den o de bɛ yan ko su ni tile Asimi waati min na anw ka avion wari tun bɛ ka suɲa ni e ta tun ye fantanko ye ni e ta tun ye maliko ye e tun bɛ kɛlɛ kɛ o waati min na Karim Keta bɛ t'i sigi arajo so la ko hali an ka sɔrɔsiw ko su tɛ se ka doni ka na di u somɔgɔw ma an ma e kumakan mɛn dɛ an ma e mankan mɛn parce que VUT dir'i ma ɲamaden logement social dir'i ma ɲamaden ne ye nin sigi bi ko e bɛ tiɲɛ de fɔ o y'i ka nan bɔlen de i ka nan de bɔnna ye wa cɛncɛn kɛra i ka ɲimi ɲɔgɔn na cɛncɛn kɛra i ka malo la hakilimaw b'a faamuya k'a fɔ e ta tɛ maliko ye e bɛ ka fantan kuma min bɔ i da kɔnɔ katakatani bolilaw a kana viɲɛti ta dɛ nin donna ta hasidi denya don sinon e tɛ hɔrɔn den ye bɛɛ bɛ e dɔn Buba Sumaworo bɛɛ bɛ e dɔn diɲɛ kɔnɔ e somɔgɔw yɛrɛ bɔra k'a fɔ i fa bɔra k'a fɔ ko nafa ma i wolo la i ba kɔrɔkɛ ko e wolo kɛra fu de
e wolo kɛra hari ça veut que har ne nin bila arjino ko la be wolo ka bɔ k'i yɛrɛ sɛgɛn fu ni ne bɔ fana sigilen yo ka fa hinɛ bɛ minɛ i ka kuma tɛ wolo fɛn na mɔgɔ bɛɛ tigɛrɛ la mɔgɔ yɛrɛ t'i lamɛn tuguni i bɛ ka n'i ma nɔgɔsi i bɛ français mais i koyelen don i bɛ français hari ça veut que n'i ma nɔgɔsilen don i bɛ français i ɲɛda bɛ comme juga papier i bɛ français ça veut que i lahara bɛ ka jugu hɛrɛ foyi t'i kan i filanw filɛ Mali la u n'u ka denbaya ye fɛti kɛ ɲɔgɔn kan u n'u ka denbaya ye sali kɛ ɲɔgɔn kan u n'u musow n'u denw bɛ ɲɔgɔn kan e filɛ nin tellement que ala banni la i ta tiɲɛna i halakira i kɛra jugu sago ye i filɛ soni dɔ de kɔnɔ faransa hali tɛ se ka bɔ i bɛ soni dɔ de kɔnɔ faransa hali tɛ se ka yala n'i y'i bɔlen 4 heures du matin o b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ sunɔgɔ la n'i bɔlen ye 3 heures du matin o b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ sunɔgɔ la ca siraw ma wa k'i ka vie tiɲɛ fu mais ni danga bɛ mɔgɔ kɔ i bɛ sɔn ko bɛɛ ma e tɛ se ka taa Mali la tuguni fo n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka su wulila ka tila ka na Mali mara dɛ mais n'i bɛ ka su ma wuli ka na Mali mara cɛ nin ye ta bannen pewu parce que i bɛ ka jadisiw de ka promotion kɛ Buba Sumaworo cɛ yɛrɛ lafiya wallahi Buba Sumaworo yɛrɛ lafiya i tɛ se Buba Sumaworo cɛ video kɛ yɛrɛ dabila sa nafa t'i la tuguni video kɛ dabila nafa foyi t'i la tuguni i ka video tɛ lamɛn mɔgɔ ka sira t'i la bɛɛ tigɛlen b'i la bɛɛ b'a dɔn k'i ta tɛ Maliko ye Buba Sumaworo c'est mieux que k'i yɛrɛ reposer quoi i ka kuma tɛ ciga ci i ka kuma tɛ wolo foyi la k'i yɛrɛ tɔɲɔ fu don o don Asimi Sogɛl bɛ a ka ministériya la a bɛ ka diya i ka kuma tɛ se ka bɔ a place la Asimi bɛ yen kulu i binna k'a b'i madimi a binni k'a b'i madimi e ɲɛmɔgɔ den de sigilen bɛ tunga la Sogɛl ma ɲi Asimi ma ɲi an bɛ tiɲɛ de fɔ an bɛ fantanw ka kɛlɛ la e ɲɛmɔgɔ den fantanw tɔɲɔna masakɛ jumɛn tile la e jugusago den fantanw ka hakɛ minɛna masakɛ jumɛn tile la i bɛ ka tɛ yan o don e tun bɛ i bɛ ka ko na mi denya la fantanw tun bɛ lahara Mali tun tɛ yen fantanw ma wolo o don mais ko ninnu bolo quoi k'an bɛ ji min na nun de olu bolo k'an ye lagalagatɔw de olu bolo k'an wolola bi de olu bolo k'an nana Mali kɔnɔ bi de fantanw ka hakɛ bɛɛ tiɲɛna i bɛ ka tile de la e tun bɛ o i bɛ ka kelen de kɔ n'aw tɛ faso avion kɔnɔ ka taa Moritani aw bɛ faso avion kɔnɔ ka taa Faransi V8 dira ma aw m'a feere k'a di fantanw ma fantanw ka hakɛ daragelaw la yan fantanw ka hakɛ min nana an m'aw si kumakan minɛ bi n'aw nana k'aw bɛna jɔ k'aw bɛ fantanw dɛmɛ maa si tɛ lagalagatɔ ye Buba Sumaworo bilahi i bɛ baara kɛ nin bɛɛ kɔfɛ nin bɛɛ bɛ ban k'i sigi soni kɔnɔ su ni tile i tɛ baara la i tɛ foyi la nin bɛɛ bɛ ban e wa Mali hami b'a la bi ba nɛgɛ b'a la a tɛ se ka ɲɛda ba kan i y'a faamuya b'a la logement social min dira a ma a tɛ se ka sigi o kɔnɔ bi V8 jɔlen filɛ garage kɔnɔ ye bɛɛ ye sali kɛ i ba kɛrɛfɛ mais Buba kɛra tungaranke ye Buba Sumaworo kɛra tungaranke ye Buba Sumaworo kɛra kɔnɔ ye sigiyɔrɔ t'a la n'i y'a ye fo k'a fasa n'i y'a ye fo k'a nima nɔgɔsi n'i y'a ye fo k'a halaki hali bi a bɛ video kɛ la dɛ Asimi a ma se ka taa sali juma misiri b'a la a selila ala mɛn ko ça veut que ni danga bɛ mɔgɔ kɔ quoi i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ni mɔgɔ ta tiɲɛna i bɛ sɔn ko bɛɛ ma Macky Sall taara sali misiri kɔnɔ Asimi ma se ka taa Asimi mako bɛ maliyɛn dɔw ni de la Asimi bɛ fɛ bɛɛ ni karila ka na Asimi bɛ fɛ tɔɔrɔ kana mɔgɔ si sɔrɔ Asimi bɛ fɛ maliyɛn den bɛɛ ka lafiya de min kɛra Asimi na juma misiri la ni gardiw tun ko k'u b'a kɛ cogo dɔ la a tɔɔrɔ tun bɛ se mɔgɔw ma a balaw tun bɛ bin mɔgɔw kan a yan'a ka se o ma misiri bɛ kuluba ala bɛ Asimi ka sali minɛ a bɛ Sogɛl ka sali minɛ d'ailleurs ala bɛ misiri kɔni o tagali obligé mais ala ɲɛ bɛ dusukun de la ala ɲɛ bɛ kɛwale de la i y'a faamu le petit coin mais u ka laɲini bɛɛ bɛ Asimi ka sa olu bolo Asimi bɛna taa sali juma misiriba kɔnɔ yen nɔ o n'u ka janfa bɛ ɲɔgɔn na o n'u ŋaniya juguden bɛ ɲɔgɔn na ni Asimi taara sali yen nɔ min kɛra la san tɛmɛnen Asimi ma taa sali misiri kɔnɔ o bɛɛ bɔra panpan na a salila kuluba
Amangata sali kuluba akanga sali juma misiriba de kono asirana amaseka antemena nunko nuna buba sumawro antemena nunko nuna alaka hini laki daro sumaya iyanko kitimna alaka noya ire lafia sugerte wardi mugoma asimite wardi mugoma mugashite negen tuguni ibe bo fara ka dese warte dima nunu nana faso joli de kama ni kube faso jo faso wari manga taka di de langolo ma sumawro il faut aller travailler itse ka pa para de la manikola chiga itse ka chigachi ewa desire ka boy fani bakoro kana video ke tungala c'est décevant ka boy fani bakoro kana video ke tungala ko be malijo bende cerveau gusira malay bende cerveau ibe kaya gushika do kasola mama libla o de check se yai kati 24 ka matraki da kola foka noto akola mama libla out lela moro dona kasola ka moro fa ibe kat lela ka moro fa ko parce ko boama yo mo mama libla e de bolla kana simite fenke mo la yere foi ina ni da tungala asimi mai do ngodo ay to ira foli na fatala yere nek harke important ne ya foi kwa ndamani ne de lakaria ne kumani ka domina oni biteni lakari kwa fo ka jedu ko le melekete na do dala buba ne be kuma mo ka shekele do lakarlen de pew ka ibe kar lakari nedu ka bubu si set lakari nedu ya fomna bala tenanya ndanya si man da ka duguni marfai ima depuis no kumani kaya inale français depuis no kumani ka ni bichebe chogodi har ni dumini ka telema pour faire har ni dumini ka telema nyatala ha ça veut dire que vitamine reti faire la tourne quoi buba fane aye chogo vitamine ça veut dire que kena reti quoi ka ni manosi ka halaki ka koyo ya famia bala har na ko reita don quoi here taka ni here be mo ka be ni ne ba do ko here benka buwa fane fle na ye chuko here taka ko na fri sugu be bala duskasi sugu be baka ko na ça veut que doni ba kuna ko aka girin sangolen ka bakolo yi itire lafia ti ki dabo ni mona mona ko nuna iki dabo ni ko sugu na ati passé jamana dem bebe nunu fe e se ga nunu kele chugo jume bebe nunu ko e se ga nunu kele chugo jume mais ni danga be mogo ko be son ko bema ni ala e mogo tache be son ko bema ni ala e mogo halaki be son ko bema o de be buwa fane no fe danga karato de asimi mani mali bebe chekele mi bolo be ko mani mali beba ko et tu me chemi ko Ibrahim Bouakar keta tu mena globutel kele sanya plus de 1 million ka fantan to kongola montu kele ya famille bala 100 millions ka fantan to kongola asmi flene de pa kala présent ni montu kele ne ba tekela de pa kala présent fini kele ne bala ni sali do yera tene masimi sanzele sali ni sali no tete asmi sanzele ka foko fini wora de fla la itaye parce que c'est ba ye ka fini do mais jamana de ba ninka mali bina au de tle la buba fane o do ma fantan ka hakenyi ni nimbe malendo kongolo la veuti dira emma ka fantan to kongola o do ima veuti fere ka di fantan ma logement soso diri me ima ban o do ko fantan be sikenama karun keta trisri kasum traure ka plateau la kwanga surasu munumbe sa kwa avion te ko kana no suye ka kusudu sumukomo o do ima kuma avion coulé au sol, Milan Bakele, ani keme flani bisaba. Avion be wuli sans fait la be bin, duguma. Kanga sera soufara. Odo ima kuma. Buba Sumaworo va te faire foutre. Oulu be coulé sougou be jo. Toute façon, danga de be eko. Suna asera nima. Ibeka e wari dima. Ka logement social dima, ka veuti dima. Ere tunangi dabo ninko impela. Ibekai, ça veut dire Ibekai façon na flota. Ka di mo chama ma ulube mali kona mbudo milliard de bubulu. Ado yera kera mobile fere la o ado kera fembe o be dalube ambulo ya.
mais olu tɛ ka da de Mali ko la olu b'u k'u yɛrɛ ɲini de k'u yɛrɛ to sutura la ka balo Mali kɔnɔ hɛrɛ ni baden kɔnɔ mais comme e ye ɲamaden de barika tɛ e la danga de bɛ e kɔ a e bɛ sa tun a la yan a kɛlɛ bɛ mun d'i ma i bɛ ka sara tɛ se ka dɛmɛ i bɛ ka sara tɛ se ka wuli dimi min donna i bɛ ka la tɛ se ka bɔ dimi min donna Karim Keita la tɛ se ka bɔ Karim Keita se ka segin ka na Mali kɔnɔ dɛmɛ cogo tɛ mɔgɔ mun na e ko k'i bɛna kɛlɛ kɛ olu ye Sumaworo o ye halaki ni ta tiɲɛ ni dangadenya taamasiyɛn de ye quoi i yɛrɛ lafiya ne tɛ kuma e ka nafa ne kuma na e ka siɲɛ kelen de ni e donna da la o kɔfɛ ça veut dire que ne tɛ halala ye quoi ni ne kuma ni ka Ala yɛrɛ b'i lakari k'i ta tiɲɛ k'i halaki k'i bila mɔgɔ ka sira t'i la mɔgɔ t'i fɛ i jolima ka go ka tɛmɛ wulumuso bo b'i kan ça veut dire que i nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la ni kumana mɔgɔw bɛ fɔnɔ ni kumana ça veut dire que mɔgɔw bɛ ni kuma dɔ a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ quoi Buba kumakan bɛ komi n'i taara tasuma sigi mɔgɔw la quoi ɲamaden ba jamu de b'a la o b'a yira ko fa t'a la ɲamaden a woloba jamu de b'a la o b'a yira k'a fɔ ko a fa ma sugu dɔn vive Assimi vive Sorel vive Mali Mali kura a bɛ ka avancer Mali kura a bɛ ka jɔ Mali kura an bɛ k'a sɔrɔ dɔɔni dɔɔni ninnu ye min kɛ i tun bɛ cɛ min kɔ n'a tun y'a kɛ u tun tɛ gɛn ninnu ye min kɛ i tun bɛ nami denya la mɔgɔ minnu nɔfɛ n'u tun y'o ɲɔgɔn kɛ u tun tɛ gɛn le petit con le plus lâche indigne malhonnête Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya ça veut que hali e tɔgɔ bɔli ne da kɔnɔ quoi o ye ta tiɲɛ de ye quoi hali k'i tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ o ye ta tiɲɛ de ye quoi dangaden alakali ko Assimi tun kan ka taa sali juma misiriba la o tuma na Ala bɛ juma misiriba dɔrɔn de kɔnɔ Ala bɛ juma misiriba dɔrɔn de kɔnɔ a salen yɔrɔ min Ala tɛ yan Ala bɛ fan bɛɛ fɛ wa Ala mago bɛ dusukun ni kɛwale de la Ala mago t'a tɔ si la i taara sali misiri kɔnɔ i ma taa sali misiri kɔnɔ e ka baara ɲuman kɛ dɔrɔn Ala ye min fɔ o kɛ bon u ŋaniya ye bi Assimi ka sa u ŋaniya ye bi ça veut dire que fɛn balawu dɔ ka bin Assimi kan hali n'i tɛ mɔgɔ fɛ cogo cogo kana saya ŋaniya ka a ɲɛsin a ma quoi kana saya ŋaniya ka ɲɛsin a ma wa ninnu bɛɛ ŋaniya bi Assimi ka sa Sorel ka sa ko Assimi tun ka taa sali misiriba kɔnɔ olu bolo n'a taara sali yen nɔ dɔ bɛ marifa ci a la et puis Assimi ka tagali Assimi ma taa yɛrɛ o ye intelligence de ye quoi Assimi ma taa o ye faso kanu de parce que jama la ni mi cogo dɔn a kɔlɔlɔ bɛ se ka bin mɔgɔ caman kan bandi mana bɔ yen marifatigi mana bɔ jama la gardiw bɛ Assimi kɔ sécurité bɛ Assimi kɔ n'o ko k'o b'o tigi kɛ cogo dɔ la a tɔɔrɔ bɛ se ka bin mɔgɔ caman kan a y'o bɛɛ de invité kodɔnbaliden Assimi b'a denw fɛ a bɛ Mali fɛ tɔɔrɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Assimi tɛ fɛ a ka denw sɔrɔ Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya le petit con i bɛ baara kɛ nin bɛɛ kɔfɛ i sigi soni kɔnɔ yen Karim Keita bɛ ka wari min d'i ma a bɛ tigɛ i sigi soni kɔnɔ yen Karim Keita bɛ ka wari min d'i ma a bɛ ban dangaden filanw filɛ nin u ba kɛrɛfɛ faso nafolo sonyana ka d'u ma olu y'u da bɔ a bɛɛ la depuis bɛ ka sara u bɛɛ y'u donu jigi depuis bɛ ka ma sa olu y'u ta sɔrɔ dɔrɔn u y'u donu jigi i ye den tiɲɛnen den halakilen den nagasilen de bɛ kule la tunga la ça se donne quoi ni kumakan tun bɛ se ka fɛn changer ni kumakan tun bɛ se ka fɛn dilan e mais i bɛ kule la dɔrɔn changement sɔrɔ i kumakan tɛ bɔ i y'a faamuya b'a la i bo fiɲɛ la ka t'i nun kɔnɔ i kumakan tɛ taa yɔrɔ si pas para mais dangaden ni ça veut que danga de bɛ kɔ quoi e b'i si kɛ kule la comme wulu e b'i si kɛ kule la comme wulu n bɛ tɛmɛ la nafa tɛ la n ɲa bɛ sɛdɛrɛ mɔgɔnin ninnu fana la sɛdɛrɛ mɔgɔnin ninnu Ala bɔn nin b'a yira ko ninnu bɛɛ ŋaniya de ka jugu Ala ko hadamaden i dusukun jɛya ka ɲɛsin hadamaden ɲɔgɔn ma hali ni mɔgɔ y'i tɔɲɔ ça veut dire que e kana juguya hali ni mɔgɔninfin bɛ ni fɛn dɔ de cɛ kana juguya sɛdɛrɛ mɔgɔw sigilen don bi tasuma ka don Mali la o ŋaniyaw de ye sɛdɛrɛ mɔgɔw sigilen don bi Maliyɛn bɛɛ ka sa a tiɲɛna olu bolo u tɛ fɛ a ka ɲɛ mɔgɔ si bolo olu halakilaw bɛ fɛ bɛɛ ka halaki
a donna ko olu ye jugu sago be fe bɛɛ ka kɛ jugu sago ye bɛɛ tigɛra olu la olu fana be fe bɛɛ ka tigɛ mɔgɔ la c'est-à-dire mɔgɔw ne yɛrɛ tun bolo ko ninnu bɛɛ taara lahara ne yɛrɛ tun bolo ko ninnu bɛɛ sara Sogɛli bɔlen sente kɔnɔ n t'a dɔn bɛn de cerveau de kumana walima mun kɛra bila u ka video kɛla minnu ka vie tɛ tɛmɛ a dɔw yɛrɛ bɛ tile kuro bɛɛ kɛ video la hali tɛ mɔgɔ fila y'u ka ligne la a dɔw yɛrɛ bɛ kule fo ka dɛsɛ mɔgɔ t'u dɔn barika t'u la ça veut dire que u tɛ pan paga u tɛ cɛga ci u ye ɲɔgɔn wele wele de arasa ka tiɲɛ seginna a ma dɛ arasa ye min fɔ o de kɛra dɛ a tora arasa t'a la dɛ la ilaha illallah waati min na arasa tɛ se ka kun kɔrɔta hɔrɔnya kɛnɛ kan waati min na arasa tɛmɛna fasojɔ kɛrɛfɛ waati min na arasa ye wari minɛ ka fantanw janfa waati min na bɛɛ y'i daji to arasa kun na hali n'a sara ka kunu arasa tɛ don da la bɛɛ tigɛra a la aw de bɛ wo kɔnɔ ye k'ale bɛ k'aw b'o tigilamɔgɔ dɛmɛ aw de bɛ mɛn ko ala k'an kisi danga ma dɛ n t'a dɔn ko o kɔni de kɛra dɛ bɛn de cerveau n t'a dɔn a bɔra ka Sogɛli jaabi de walima mun ye hakili t'a ko yɛrɛ la tuguni quoi i ɲɛ bɛ sɛbɛn video kɛla n'u bɛɛ la u bɛɛ ka video ça veut dire que a mɔgɔ fɛn fɛn bɔra video kala u bɛɛ ka video faralen ɲɔgɔn kan hali vie hakɛ ni min filɛ ne bolo o ka vie t'a bɔ a bɛɛ a fɛn fɛn bɔra ka video kan a bɛ mɔgɔ 10 ɲɔgɔn bɔ bɛɛ ka vie mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 de b'u to lajɛ bɛɛ tigɛra o la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ arasa fɛ malidenw t'i fɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ arasa kɔ malidenw t'i kɔ ni ko fitinin kɛra min tɛ hɛrɛ ye faso ma min bɛ na ni farafarali ye min bɛ na ni bɛnbaliya ye maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ bɔ ka nisɔndiya ni o de waati min na mɔgɔw bɛ ka jɔrɔ ni nin ko kɛra a bɛ mali lasigi kɔfɛ ni nin ko kɛra mali bɛ tiɲɛ ni nin ko kɛra mali bɛ bin waati de olu nisɔndiya waati ye i b'a dɔn ko ŋaniya man ɲi o tɛ mali taaɲɛ fɛ o tɛ fɛ mali ka basigi o bɛ fɛ bi mali ka taa jiwoyo fɛ ala dun ko ni ŋaniya man ɲi ka ɲɛsin hadamaden ɲɔgɔn ma ale bɛ barika ban de dɔɔni dɔɔni juguya bɛ mɔgɔ barika ban de juguya bɛ mɔgɔ ta tiɲɛ de juguya bɛ mɔgɔ halaki de juguya bɛ mɔgɔ lasegi kɔfɛ de juguya bɛ mɔgɔ ta tiɲɛ de ninnu sigilen don ni ŋaniya jugu ye u ŋaniya ka jugu ka tɛmɛ volcan kan bilayi ne yɛrɛ tun bolo k'u bɛɛ sara ja u n'u ŋaniya sigilen don mali ka halaki u n'u ŋaniya sigilen don maliyɛnw kun ka kari ɲɔgɔn na u n'u ŋaniya sigilen don maliyɛnden bɛɛ ka bila ɲɔgɔn na c'est-à-dire mɔgɔnin ninnu i ɲɛbɔ cɛ u taara ɲɔgɔn wele dibi la de ne yɛrɛ ɲɛ tun bɛ dɔ la cɛ a bɛ san 1 bɔ ne famana ka video ma ɲɛ b'o la u sigilen don ɲɛ bɛ dɔ wɛrɛ fana la u bɔra wonin kɔrɔ ka na a tora arasa ta la arasa y'a fɔ mali tɛ jɔ la ilaha illallah zubillahi minash shaitani rajim ala ka hinɛw la k'aw dara sumaya mali jɔra mɛnna wa danbe bɛ ninnu na asimi filɛ place min na ni arasa tun kɛra hɔrɔnden ye ka ban wari la ka to a danbe kɔ arasa de tun bɛ asimi place ta ni arasa tun ma kɛ a ba sinamuso sago ye ni arasa tun ma kɛ hɔrɔnkolon ye ni arasa tun ma kɛ ya faamuya b'a la filafila mananen ye politisiyɛnw ka sunguruba asimi place min arasa de tun b'a ta mɛ hali bilakoro ka bogo tɛ kalifa la bi bɛɛ y'i daji to a kun na bɛɛ tigɛra la bɛɛ y'a dɔn k'a ye sira bila bɛɛ b'a dɔn k'a tagamana ka segin ka ŋunuma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔlɔ la misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ nin tun y'ale de ka kɛlɛ ye ale de nana anw lakunu an b'o sira kelen kan arasa bɛ min bi arasa de ko a ma ko bubu man ɲi hali bi ne bɛ ka bubu kɛlɛ mɛ arasa tɛ se ka bubu tɔgɔ bɔ a da kɔnɔ aw bɛ na jɔ aw ma ko arasa k'a tora arasa t'a la a bɛ to arasa t'a la cogo jumɛn c'est là que moi je comprends pas quoi arasa ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye a tora arasa t'a la bubu ka wari minɛnen kɔfɛ arasa ta ye mun tiɲɛ ye i bɛ ka dɛmɛni kɔfɛ arasa ta ye mun tiɲɛ ye mali janfali kɔfɛ arasa ta ye mun tiɲɛ ye faransi dɛmɛli kɔfɛ arasa ta ye mun tiɲɛ de ye ni arasa ta ye tiɲɛ ye taa mɔgɔw ɲininka sugu la taa mɔgɔw ɲininka kare kɔnɔ
Mais qu'est-ce qui te téléphone quoi fait? Ah, tu as ça là. Ah, ça est traité. Tout. Allah ka hina la comment vous sarau de outina kunu foka djewuli. Ambe doit de ke aouye. Comment vous êtes des moutons. Puis là que des animaux. Que des ntalo mena fotu comme na quoi. Au be au shike ninde la. Mais narasta dona daleka fonu makotu. Atene na fere de la. Fenaï. Atene na fere la et renouveau connaît amafo yala. Allah ban betaya famia bala sungruba ofere. Amanda fere de dames et fait connaît non. Bobuka la joso nae. Et renouveau là. Allah ban be fere minte sungruba ere. Jugu sago fara le nyoka. Ah, arasa ibu bobole woni kona kana. Mais nous n'avons pas jugu da. Nous n'avons pas jugu au te moka here fe, au te moka tanya fe, au te fe moka sika do dalabi. Parce que au luka nyamuro ye malidon de janfa. Ka fantôme fera nyoka katu fere bubu sisema. Ka fantôme fera nyoka katu fere ibekama. Ka fantôme fera nyoka katu fere karim ketama. Et ka wari sur ka tla ka to horonya kono beke chugo jume. O te passé de ras bachi di sa ko bay ni ka mo ko ku doni jigi. Ante mena rasa ko la miena. Imene ta 3 fois. Si ça be ki sri ka nere de classe ko ne ko radar. Ni laban bahara don classe ya. Mo min tunte be jabi. Ibe kule ka desa ta ko filila. Garasa beti sri. A ko ne ko radar be mo ngane ay. O te tachinye. Ou te tachin, ara sa bana de peau. N'a ma foi, aouya, on connaît Valérie Kabokatemaka. Et ou abe mouro jabi ba sans fait. Abe mouro jabi ka sanaide. Abe mouro jabi ka bonaide. Suna tunga boni mouro yokuna, tunte be jabi de. Atumbe ben sans fait kunu. Atumbe ben jabi ya. Atunta sogel jabi. Atunta ri. Ça veut dire atumbe ben sans fait watumna ka atumbe tadi. Ibe kule ka desa ati jabi. Mais be o de sigilen be aye ben tofo ben ma jabi aye John tofo tuni membe sente kono maiga o ma jabi c'est ça aye émission fla de keneka aka Ismaël Bamako drogu mi émission aye ne frappé grand dossier fana aye ne frappé ola kono ko radar be mo nganya radar be fenye minte mo yere nganya radar be fenye minte mo nganya ye radari be se kare mo duskun dilan radari be se kare mo fabriquer radari har ni sara be se ki la kunu ya famu comme ko ko ngo radari be mo nganya ye ani mbotolado ni be fe ça veut que mo ni ka mo be sa ni ka mo be ka sabi ta radari wole jona asimi no wole kuka na radari bila be ni se ga tigela tugunu quoi ni nkura be se ga tigela te sa tuguni et de là ka su wulu to ya. Mais aradari min bambulo mali kono abe sou la wuli mo ma saka kunu de mais aradari min be billahi ni sara bila kunu ni sara betla ke nyana mai komi kongo aradari be mo nganyai ibado ka do de mais mo ni fin be sabi be aradari wole kana batigi la wuli tuguni mo ni fin ni be boala bibe aradari wole kana abatigi ni sega ala kuma mase banama jugu sago ala ka hinila ki daro sumaya iyan ko kitum na ala ka no ras balayra de l'homme tranquille depuis Paris ame nyoron bulu da biye kunu tunye sali Dindi Diallo ala kanga saunchaya Alliance Musa ala kanga saunchaya mo fen be kono Mohamedou konenga foli ba bela jelenye zeska mete ka obetu fo ala kanga saunchaya ala kanto nyoronye ala ka hamina ko bela jelen noya ka kisin tanga ke ka mali basigi ambanga présentement fo Assimi Koita ambe nyoron bulu ini sogel aw ka nyoron mine aw kana farade na farla do ya unta chene ombe ka keleke de pour ka nyoron mine aw kana nyoron blade wala ay nyoron mine ay fomba la me fomba be na kuma min fo ambe fomba fo ka fomba wali nyumando fomba mo nyana ma badi docteur fomba mo nyana ma ba mali kanu bala ay fomba la me fomba be na kuma min fo ya ko mun bora ko shotel da kuma
pour les raisons de la n'a pas joué le plan pour une question pour une coopération militaire entre le Mali et la France. Non, on m'a choqué le comment faire. Les questions imposées, ni moi bien au comment quoi. Il m'a question imposée, tu sais qu'au Jabi donné. Les questions posées choqué le coup. Choqué le m'a comment n'inga koko traité de coopération militaire cap papier de France. Là c'est la comment bien quoi tu dis. Quoi bon na ça entre le con na ça. Ni mi plein choqué le befo en tant que premier ministre du gouvernement nga bara de ni. Président fene ka bara do. Akimiya ka bara ke. Choqué lu ka bara ke. Ni mana kanu ni kana to ni question nous poser ne reku. Ça ni koba nous nana ambi na fa do ni koba la. Ma denu ga kuma kana lamé. Et choqué le premier ministre du gouvernement. Et ministre kala c'est le porte-parole du gouvernement. Atrajan nga porte-parole yake. C'est le gouvernement. Elle fait la boko yo fene chodi. Ko ante o lu ko nuna ta. D'ailleurs ni a yira tuni ko choqué le maliga yere ma ora wera de dama. Akimiya bla baramina ay bara to dafa. Traité de coopération militaire. Les traités internationaux au président à niveau là. Maintenant, les coopérations nous tiennent au gouvernement, c'est-à-dire les traités Barkhane nous n'y fait. Avec président à niveau là, mais le gouvernement ne va pas communiquer qu'un ni à maintenant, moi quand on oublie l'interne, ni combat nous manquer à la question de opposer. C'est-à-dire entre ou fait nous la mer quoi. En mettant à jamana koui. Maintenant, n'a pas aimé Francis. Ambe fomba fo ninda ketchugoi. Angana faveur de Djougoussima. Ni asime bara min kɛ sogɛ de y'a kɛ ni sogɛ le bara min kɛ asime de y'a kɛ an kana faveur di jugusi ma an ka ninnu ka baara bɛɛ kɛ kelen ye mɔgɔ mɔgɔ ni ko bɛ ninnu fara a ma ɲi ayiwa e yɛrɛ ta bɛ tila ka tiɲɛ quoi mɔgɔ bɛ tila ka tigɛ e yɛrɛ la ni ko bɛ fɛn dɔ ninnu ɲɔgɔn cɛ bi walayi bila ɲɛ kali ala la mɔgɔ b'i bila ni ko bɛ sogɛ fisa ni asime ye mɔgɔ b'i bila ni ko bɛ asime fisa ni sogɛ ye mɔgɔ b'i bila bilahi ne de filɛ k'a fɔ i ye dɛ. Ne taara faye kɔnɔ samedi don bilahi mɔgɔ y'a kuma fɔ ne ni ko bɛ ninnu bɔ ɲɔgɔn na e ta tɛ maliko ye ninnu mɔgɔ fila bɛɛ ye kelen mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ mɔgɔ saba tɛ mɔgɔ bayiriga olu de y'a fɔ ne faye la mɔgɔ bayiriga k'a daminɛ premier étage fo 8e étage sogɛli asimi ko a bɛɛ kelen mɔgɔ bɛ fɛ ka ninnu fara ko e ta tɛ maliko ye an ka ninnu kalan de ninnu mana baara fɛn fɛn kɛ an k'a fɔ k'u bɛɛ de y'a kɛ an k'a fɔ k'an b'u bɛɛ fɛ n'u filila o na fɔ mais en tant qu'u ma fili an kana fɔ nin de ye nin kɛ nin de ye nin kɛ nin kɛ tan o ye nafigiya de nafa t'a la wala n bɛ aw bila yan ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka minanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔn ba kɛ ala ye ala k'an ka saliw caya ala k'an ka batuw minɛ ala ka hinɛ taabaaw la. Mali donga ci do ka fawye kono bi ba so baralla ko kanna mana kumala me